Meche todo mi tole mi kudo tenibe azan tanton godo aviwo suome mi me agbo kwegbe ton le mi na tun lo jiro egbesi azan gbe o wan yin na jijan ilo ayi mi ton me bo kan don mi lo jiro nu elin pon mi le nu e sin droku mi de o nu mo ko ton mi tun lo jiro e na bajo no mi yegbe ro wan yin si apapwe mi kan don mi lo jiro akwesi apapwe o mi ma khle lo jiro e mi jan me jo me mi jan me dagbe o mama mi nu venatin mi akwesi aliji do e na no e malade blon me e na blon mi ba na yu venu mi kan do mi lo jo mi ni tun lo jiro kan ko lo me jo mi ni blo tete e ma dun de ze ko we ma no aranze ko wo e ma do mi na blon de bubo nu ona hu kan nu ni no me mi ton de so we me kai agbozu kan meton planète yo lo venu so planète mo ko ton e do di lo jiro wan isi apako yo e bi na do awa jije la me mi lo wan isi apako bo nu ko ina tin mi kan do mi lo jiro mi na tun lo jiro kan ko lo me dion de mi bagbon bo asumi ton ko mi po mi na no gbon leni eni ona wi wa bodagbe na tin mi me maka do asu alo mi me ma do asia mi na tun lo jiro wan yo e na le bajono mi je sudo egbesi azangbe planète yo lo Pluton planète mo koton e de sudo mi na gwa lo mi da kwesi apakwe bo mi na mo lo jiro nu e mi lembo jablo nu mo koton mi na pe mo na biblo to bodagbe na tin mi na le bodon lo ko mi ton le lo jiro ni mi do ndebo ja biblo gbe la azosi apakwe yo mi ni chite deji bo maka jodo bo nu deji na imiton we me kalu we do bunyiwe mi na do mi lo jiro mi me ko do asu alo mi me do asiyo mi na tun lo jiro kiko tin do asu pati ko tin lo egbe we me maka do asu alo we me ma do asia mi na do nu we me do se mo yin we do jiro ani tun lo ji planète yo mercure planète mo koton era na mi wa lo de mi na zan bo me na mi ton mi na pe yo era na mi wa lo mo koton mi kan do mi lo jiro mi ni tun lo jiro kan ko lo me di on de mi na blogbon nu ko ina tin lo wa lo mi ton le me yo nu mo koton mi ni te ko ko kanton lo ko mi ton le mi kan do mi lo ji akwezi si apapwe yo mi ni blo dede de mi ka odogbon nu mi o sun e lo e la dan mi pede lo akwesi aliji won mi ni boyon akwezan boyon afode bo ka odo mi lo jiro amlo ma do nu mo koton ko me sisin gbagbagba ko planète Uranus so e we do nu mo koton zon mi esin azana bidie planète ni e na dogudo mi bona na mi tan pede bo awa jije ona lewo bio la mi tomede e no de gonda yo mi kan do we me agasa do jiro ani tun lo jiro kan ko lo me dion asupa si ko si apapwe yo mi na tun lo jiro ko me sin pede na wa we me maka odo asu alo we me ma odo asia mi na do no lo jiro ani tun ko lo jiro de an blog mo la jiro koko alo eni o sin kan ho we cho mi kan do we me lo cancer yin we lo ko do jiro mi ni tun ko lo jiro de mi na blog mo bo no e ba mi de yo mi na moyi no e ba mi de yo mi na mo le tomra duo mi ni tun ko lo jiro mi ni to nu lo polo nu teme eni ona yin dagbe mi ba kwezi kan mi ton na le bo jije ngora mo kan bo do mi lo jiro la me na no kan isi apapwe yo mi ni ma do gan de bouton blo en dandan le jana blo dandan le jana yo ero eo mo kan do mi lo jiro azosin aliji so du de jina mi ton mi na tun ko lo jiro teme so mi do mi na so ten ni o me de su so su ena dagbe mi me kalu kini yin mi na do mi lo je sun de suro de lo jiro e mi na wa dagbe nu asupa sikole bon kiko awa jije na tin do mi tentin o me maka do asu alo we me ma do asia mi na do ni lo jiro animal do kun to jio bonu me na ito yo anado pe planète Pluton kalu di lo jiro mi ni tun lo jiro ken ko lo me dion nde bude mi na do mi na blo bon nu mo koton dandan ena ya kwesi apapwe yo tadagbe na tin mi ba kwesi kamiton ena jijan bon nu mo koton mi na pe o na bibloton mo kan do lo ko mi ton le lo jiro mi ni tun lo jiro nde bo eja biblogbe yo me de souci e no besi ben ni dagbe nu men yo la charité bien ordonnée commence par soi-même on wa lo dagbe we so na to khle we nu we me kini yone mi me kado yonda lo jin we planète Mercure bo in planète mi ton e di lo jiro e mi na gwa lo mi do wan isi apapwe asupa sikole mi na se mi de singbe we me maka do asu alo we me ma do asia mi na do nu kum lo jiro ani tun lo jiro kan ko lo me dion de ana blogun mo pe pe na tin wo ko asu to potentin e we ko me amo potentin yo nu mo ko ton e lo jiro ni ko kan ton bonu so e na yin dagbe nu mi na do mi lo jiro mi ni tun lo jiro taragbe yo ena no khon mi pede lo no pepe buna wa zo po no yo da association e lo je mi ni blo dede bo ma so mi de bi fi jona o mama ena ve onu mi akwesi apapwe yo mi na tun ko lo jiro kan ko lo me dion no e na inu bo
ena zombo uvena mi tenti mi dekolo me ko mi podo nde wa do ko utuo mi na tuna kwe wo ena zon o mi ni blue dede bo ka tempo bodo accompagnement bo nu ko ina tin mi me ka do balance niwe bon mi lo ga no dagan me na do mi lo je mi ni tuna jiro nu gege na diodo asupa sipo sin apari bon mi kana tun ko mo lo jiro de mi kana blog mo bo wa awon yin ona tiyan esi kan mi na ko wa me do balance yin we bo ma do asu alo bo ma do asia me na do no je an pe mede alo me gege ana pe nu mi ka mo do fine o de bu ka do nu kon yi de bu do lin dagbe ya bo kana do lo ko mi ton le lo jiro mi ni tun lo jiro akwesi apari yo mi ni tun lo dandan me yo mi do na titero mi de u bo nu dagbe na do tin mi ba wa jije na mi ton lo ko mi ton le mi na do mi lo jiro mi ni tun lo jiro de mi na blog mo mo la je mon dido me a esin kan mi na ho do aso mi ton sin aliji do mi ni tawo wa me ka scorpion yin we o mi na don mi do je mi ni tun po mo lo jiro kan ko lo me diyan de mi na blog mo nu kiko awa jiji ona tin lo mi tentiyan nu mo koton mi na ho kanton lo po mi ton le mi kan le tun lo jiro dandan me o gbe na tinu asupa sikole ero ayi mi ton bolo alo mi ton me wa me ka scorpion yin we o mi na don do jiro we me ma do asu alo we me ma do asia mi na don do jiro agbo lo pipe we me na asunu ya me na sinu we o ado biba poro nu kumi nyamya po mi kan don lo po mi ton le lo jiro mi ni tun lo jiro uve de bu de mi na do akwesi apapo yo uve mon koton mi ni tun po mo lo jiro kan ko lo me o ena zon bon mi lo dandan me o mi na bien mi lo je mi ni te po mo parfum salmon de Genève mi ni pa bi ko parfum mon koton bozan do uve o ena don mi lo do suon bi fi me bo kana don mi lo jiro mi ja te po mo ja pe de u blan blo la zon mi ton me o e ma lo dandan cheji je na gbodo we me ka lo Sagittaire nwe me na don lo jiro ani tun lo jiro nu gege na ti mo na dioro asupa sipo sin apape nu kiko awa jije e bi kuna rami o me mi na tun lo jiro click ni no ha asumeton ala simeton ena ti we do pede we me maka do asu alo we me ma do asia mi na don lo jiro wan isi apape yo ani tun pum lo jiro nu gege na tin lo wan isi alijibo ena yin dagbenwe akwesi apape yo mi na don lo jiro ani tun lo jiro kan ko lo medion nu sisa ena tin nu me gege trala mi me do ai kun gbande bo ja sa mi na mo lo ja ko ena ba jono mi lo igbesin asangbe lo po mi ton le planète Jupiter yo ka lo jiro mi ni tun lo jiro dandan me mi na hokan kan hiro mi ton ena zombo de mi na blog mon ki ko wa jije na tin yo mi na ten ko na yin wi wa to we me ka lo Capricorne yin we mi na yilo mi lo ye we zogban lo le yo mi na do mi lo jiro ko vo de supro Mercure planète Mercure ko e me bi ku yo e lo di lo jiro e na gwa lo mi ba super sepole mi na se mi de singbe bo li mi ton le gege na yin wa do po we me maka do asu alo we me ma do asia mi na do no ko lo jiro ani tun lo jiro de a bu de a blog mo igbe yo wan yin yo e na le po de u pe de nui bo kana le do mi lo jiro akwesi apapo de so mi ni tun lo jiro dandan me overnatin over kanatin o mi de sugbeto mi ko tun do mo koton mi chu osun be o mi na tun lo jiro parfum salmon de Genève we me Capricorne tempo mo izizanto Verseau mi na don mi de lo jiro mi ni tun lo jiro super siposi apapo yo no kiko awa jije na tin mi bo li mi tole gege na yin wa do po mo kana don mi lo jiro mi ni tun lo jiro kan ko lo me lo po mi ma yon blo a jona ba jono mi era jajo do mi bona gba mi to na zenu won lo ja mi to ni ro te bonu e madame lo itoji o bo kana don mi lo jiro mi ni tun lo jiro kan ko no be lo po le inu bo mi na sorote bo FIFA na tin mi bo ko do mi to na ba jo na yin dagbe yo nu mo ko to mi ni ko kan ton bonu awa jije ni tin lo ko do me bo kana don lo ko mi to le lo jiro parfum salmon de Genève mi me lo Verseau yin le so e na yin dagbe mi wa me kan we bi bo mi yo poisson mi na don mi lo jiro mi ni tun lo jiro dandan me o de mi ja blog mo de mi na blog mo ba super siposi apapo yo uve me mi de uve mo koton na fo mi lo kanton ko mi na don mi lo jiro mi ni tempo bo tun lo jiro nde bu mai nu bo mi na rola da sumi ton ala simi ton ro gan ko lo me o wa me maka do asu alo we me ma do asia mi na don mi lo jiro an tun lo jiro gan ko lo me lo po de ala blog mo nu ko ina tin we de ala blog mo me na ko na no po mi na se mi de sin vivio alo kanton ko lo ko mi ton le mi na don mi lo jiro mi ni tun lo jiro dandan me o no akwesi apapo yo mi do na ko kanton bo nu ko ina tin mi planète Mercure polo Neptune ko planète we no le e loje mi ni tempo mo na mi ton ni do tero no mi na blo bi kon da me o rabita ndogbo mi bro ma ogbe to FIFA ni kon do lo polo ko mi ton le ji bla do mi do jiro sin kan lo po me samen e we mi o do message mi ton le mo bo mi do pe ko inu sin
non là aussi joyeux anniversaire souhaité mi mina dogbe mi plan do jiro ma ogberu to enale komi do po humo boli ni mi tole nayin wiwa mo kana do mi do jiro mi ne tun do jiro besin egbedin lundi le bio mi do to mi do radio Océan di alo mi ma pe gbodo to mi ami me do fili ni le mi na tun do jiro mi na je pe mi ton se jiro radio Benin Àlàáfíà di egbe de inji bezan mi ton elevo jedo asamo kotonji on va dire ouais on mi na don mi do jiro fin 3 heures mi ni ko do radio Benin Àlàáfíà di bon no etin le mi na ti me mi do fon gbe me ba wa jije ena tin lo poloko mi ton le da me o rabital ndo gbe mi blo numéro mi ton 96 44 90 89 94 46 15 75 ena tin lo poloko mi ton le